ছবি তুলতো মামা একটা ছবি দিলে আমার দিন তো একটা সুন্দর দেখে ছবি তুলতে সুকা সুকা লাগে মাঝখানে আচ্ছা আচ্ছা ছবি দিলে আমার দিয়ে নি ছবিটা হ্যাঁ আমি ছবি তুলতে ভুলে গেছি কারণ এই না আপনি আমার তো ঠিক আছে সর পরে কি করিস অর্ডারতে ডিমি কই নলতে মশলা দিই এমন উঠতেই তো জানো সুকা সুকা লাগে बहुत तेज हो रहा है করে হলো পরে তো চেহারার দিকে আজকে বলো তো কেমন হয়েছে একটা না নিয়ে বাটিতে না বাইরে নিচে না বাইরে নিচে না আমিও রিয়াকশন দিব কেমন হয়েছে মজাই রে রিয়াকশন কেমন আছেন আরাফ এটা আমার দিছে পরোটা অনেক মজা ভাঙে মামা একটা इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।